और खबरन हज शुरुआत करो अच बज खबर से जम्मू कश्मीर मज गई आज गवर्नर राजस 5 वरी मुकम्मल अत सिलसिलस मज कोर आज उमर अब्दुल्लाहन अख ट्वीट यथ मज उमर अब्दुल्लाहन कोर मरकजी हुकूमतस पे तनकीद ट्वीटस मज वोन तिमो कि जम्मू कश्मीर ये पे शुरू गसान तत पे जमहूरियत खत्म गसान तिमो वोन कि जमहूरियत सान रगन मज यह सनिस कल्चरस मज हिंदुस्तान जमहूरियत मोज बे हिंदुस्तान जमहूरियत मंदिर यपर दितुक मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंहस उमर अब्दुल्ला हिंदस ट्वीटस दित तिमो जवाब कि वोनुक से उमर अब्दुल्लाहस पज यह सवाल इलेक्शन कमिशनस पृछुन क्या इलेक्शन कमिशन अ खुद मुख्तार अदालत तिमो वोन कि बीजेपी इलेक्शन खतर पूर पट तैयार। मुझे लगता है कि ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र अदारा है और ये सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, अगर आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूछते हैं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हम 24/7/365 पार्टी है। हम उन दलों में से नहीं है कि जो चुनाव के समय सक्रिय रहते। बाकी चुनाव कब होगा ये निर्णय चुनावी आयोग करता, क्योंकि उनके पास अपनी तरह के इनपुट्स रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंसन कोर जम्मू कश्मीर मज अवामी हुकूमत बहाल करने खतर मुतालबा पार्टी हिंद तर्जुमान इमरान नबी डारन वोन कि जम्मू कश्मीर मज नमत पत गोडनिच लट यीतिस वक्तस गवर्नर राज रोदमुत। जब भी बाहर जाती है आउटसाइड कंट्री, हमारे लीडर हजरात हमेशा बोलते रहते हैं कि हिंदुस्तान इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेमोक्रेसी रुक जाती है लखनपुर के पास। J&K पिछले 5 सालों से विदाउट ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने क्या खता की है। आज सेकंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स रूल है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले 90s में हुआ था जो PDP तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनवन कोर उमर अब्दुल्ला हिंदस ट्वीटस तईद वोनुक कि यह बिल्कुल पोज कि जम्मू कश्मीर 5 वरियों पे बुनियादी जमहूरी हुकूक निश महरूम। जो सरकार जब टूटी थी गवर्नर रूल लगा था, तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट रूल किया है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है उसको ख़त्म किया। अब मुझे आप बताइए कि आज जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी जिसको स्टेट से यूटी तब्दील किया, आज इसको चला कौन रहा है? लोगों की सुनवाई कोई नहीं है। बाबू तंत्र जहाँ हावी है, ब्यूरोक्रेसी जहाँ सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं चलता है, सुबह फैसला लेते हैं शाम को वापस करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी वाकया में डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन वोन कि यह इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लुकन हिंद वजूद खतर अहम तिमो वोन कि पन्न कारकुरानन के यह लड़ाई वारियाह ज्यादा अहमियत शामिल। आज गयो रिकिन याद बराबर आज सवाल दचुन खोवर युकुन हुकुन। सईद बशारत बुखारियन वोन कि तिमन सजाद लोनस खिलाफदारी के पार्टी त्रावन ज़ाती वजह बल्कि सियासी। तिमो वोन कि वन तिमो कुन पार्टी मज शमूलियत गसन खतर कह फैसला कोरमुत। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पॉलिटिकल पार्टी है पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा खलबली छाई हुई है, और उसकी वजह जो है पार्टी के एक सीनियर लीडर बशारत बुखारी साहब का स्टेटमेंट। आपने देखा होगा उनके एक स्टेटमेंट के बाद तुरंत 12 घंटे के अंदर ही जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसपे लिखा जाता है कि सईद बशारत बुखारी जो क्रीरी पट्टन से उनके लीडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पार्टी से बेदखल किया जाता है। और उसकी वजह ये दी जाती है कि सईद बशारत बुखारी पार्टी के एनटीए एक्टिविटीज में मुलविस थे। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आज खुद सईद बशारत बुखारी देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये बताएं, व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन यू एंड सजाद लोन? ऐसा क्या हुआ? लोग जानना चाहते हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जानना चाहती हैं। ये आयरनी हो जाती है। फिर पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आयरनी हो जाती है बिकॉज ऐसा जब आप बाहर आते हैं किसी चीज से, फिर प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि आप ज्यादा ना बोले, मुनासिब नहीं लगता है। ठीक है ना, जहाँ इंसान बैठता है, दिन गुजारे हैं, 2 साल 2 साल 2 साल गुजारे हैं, बैठे हैं, बातें की हैं, तो
then doesn't look nice कि आप सारा हाँ इतना है कि ذاتی طور تو کچھ نہیں ہوتا ہے, ذاتی طور سب سے تعلق ہے. ایون اگر باقی پارٹیز بھی ہیں ان کے لیڈر بھی جب ملتے ہیں تو بڑے گرم جوشی سے ملتے ہیں. ہاں سیاسی طور اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہونا لازم بھی ہے, جائز بھی ہے, وہی گروتھ ہے. اور ڈسکورس میں جب آپ ڈسکورس کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں, اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہیں کہ اختلاف ہے تو میرے حساب سے وہ بہت صحت مند چیز ہے. التجا مفتی شرطن پہ پاسپورٹ اجرا کرنس پہ ہائی کورٹک درواز کھٹکھٹومت یت پہ عدالتن متعلقہ محکمس نوٹس جاری کورمت یت مز تمن 2 ہفتن ہند وقت دتمت. ات خبر پہ سن نمائندہ سمیر بٹ اس جڑے سمیر یہ ورنو کہ یت کن التجا مفتی ہر وقت ہائی کورٹک دروازہ کھٹکھٹاوان تو ون تمو بے اک لٹہ دروازہ کھٹکومت کیا چھو تہ باسان کہ یم لٹہ کیا امید آسہ التجا مفتیس؟ وچو التجا مفتی پنہ امید یہ قانونی پرکریا کورٹس من مسئلہ لہذا ات پہ ہیکو زیادہ ونت کی کیا گھس مگر التجا مفتی یہ کورٹس ونان یہ سچ سرکارس ونان کہ اگر پاسپورٹ دنک تمن رائٹ اگر پاسپورٹ اجرا کرن ہر کھانا انڈین اس زن کانسٹیوشنس من یقین کران تمس ہسا پزِ یہ پاسپورٹ دن تو تمے خاطر سہ تہ ونان کہ مے دیو سا پاسپورٹ حالانکہ تمس دیت اک پاسپورٹ مگر سہ 2 ورین ہند بیٚیہِ چھِ تتھ منٛز اکھ کنڈیشن کہ اگر تمس ابراڈ گژھُن تو سہ ہیٚکہِ صرف UAE منٛز یوتن گژھِتھ باقی کُنہِ جایہِ لہذا سہ چھِ اتھ خلاف سہ چھِ دپان نہ سہ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ مے دِیِو تُہۍ فل پاسپورٹ یتھ منٛز بہ ہیٚکہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گٔژھِتھ. بالکل تو اتھ منٛز چھُ وۄنۍ قانوٗن پنُن پرکریا کران مگر اگر أسۍ سیاسی طور پر وٕچھو التجا مفتیَن بنوو یہِ اکھ مسلہٕ تۄہہِ چھو یادٕے کہ محبوبہ مفتی تٔمِس تہِ اوسُکھ نہٕ پاسپورٹ دیُتمُت تٔمۍ تہِ بنوو یہِ بوٚڑ بار اِشوٗ تہٕ فی الحال کینٛہہ دۄہ برونٹھٕے دِتُکھ تٔمِس یہ پاسپورٹ تو سہ ہیٚکہِ وۄنۍ کُنہِ جایہِ تہِ گٔژھِتھ برابر 10 ؤرین ہُنٛد. التجا مفتی چھِ ونان کہ مے دِیو سا یُس زن ویلڈٹی چھِ یُس زن مےٚ پاسپورٹ گژھِ میلُن سُہ گژھِ 10 ؤرین ہٕنٛز ویلڈٹی ہُنٛد آسُن بیٚیہِ گژھِ مےٚ یِم حق میلُن کہ بہٕ ہیٚکہٕ کُنہِ جایہِ تہِ گٔژھِتھ. تت پہ ونکن چلان تو یہ ڈپٹی بہرحال سمیر اس ہیکو ات پہ زیادہ ٹپنی ونکس کرت کن کی یہ ہائی کورٹک مسئلہ یہ ہائی کورٹک فیصلہ آسہ سہ سارے ہند خاطر قبول کرن چونکہ ہائی کورٹ اخ ذمہ دار ادارہ اس ہیکو تر خاطر زیادہ کت کرت کہین تو بہتر روز اس تراو یہ پورا فیصلہ ہائی کورٹس پہ. فی الحال تفصیلان خاطر تہد واریاہ زیادہ شکریہ سمیر. سرکار طرف آو جموں کشمیرس مز ہوم سٹے ٹورزم سکیم لاگو کرنے سیاحتس مزید فروغ دن خاطر یہ کوشش جاری. اندرونی خوبصورتی ہاؤن خاطر محکمہ ٹورزمن اخ پہل کرمچ امہ قدم ست گژھِ روزگارک وسائل تہ پٲدٕ. ہوم سٹے کنسپٹ جموں اینڈ کشمیرس مز اخ نو کنسپٹ آو ابریو پتمہ وری پہ ات من گورنمنٹن واریاہ کوشش کر چاہے سو ہمارے آنریبل LG صاحب تمو کر پانہ ات من واریاہ کوشش بیٚیہِ زن ٹورزم ڈپارٹمنٹ ات من ریلیونٹ چھُ انہوں نے بھی تمو تہ کر واریاہ زیادہ کوشش اور یہ زن یہ پروگرام سکیم یہ پھہلے تقریباً جموں کشمیر کس پرٛٮ۪تھ کُنہِ صوبس من پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرکس تو پرٛٮ۪تھ کُنہِ قصبس من. أسۍ کرو پہلگامٕچ کتھ. پہلگامس من ونکس خاص کر ڈسٹرک اننت ناگ اگر أسۍ وٕچھو یُس زن اَسہِ AD ٹوٗرزم ییٚتہِ اتھ نوڈل افسر یا رجسٹریشن من واریاہ مدد کران لُکن. ایز پر تہُنٛد رپورٹ مطابق چھِ 305 یوٗنٹ ونیُک تام رجسٹر گٔمٕژ ایز ہوم سٹے رجسٹریشن ان ڈسٹرک اننت ناگ. یُس یہ ہوم سٹے سکیم گورمنٹن کڑمٕژ یہِ واریاہ بہتر کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ کیازِ کہ یم تہِ ٹورسٹ اور چاہے نیشنل یا انٹرنیشنل ٹورسٹ یم تہِ گژھان یمن ٹورسٹ ڈیسٹنیشنن پٮ۪ٹھ یم تِژے ہن وٕچھان مگر اصلی بیوٹی یُس کٔشیٖرِ ہٕنٛز چھِ سۄ ہسا چھِ ہوم سٹے ٹورزمس منٛز کیازِ کہ یم چھِنہٕ گلمرگ ورٲے یا پہلگام ورٲے بجو ڈیسٹنیشنو ورٲے لۄکٕٹ کانٛہہ جاے ہٮ۪کان وٕچھتٕے. اگر یہ گورمنٹ یژھِ ہے یُس یہ ہوم سٹے ٹورزم چھُ یہِ کرِ ہے اتھ دی ہے وتھ بیو بیٚیہِ اتھ منٛز تھوڑا بہت تبدیلی انہِ ہس کہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹورسٹ گوٚژھ یُن اور سُہ گوٚژھ پریفر گۄڈنِچ پریفرنس گٔژھ تٔمۍ سٕنٛز آسٕنۍ زِ ہوم سٹے گوٚژھ سُہ گژھُن. سُہ گوٚژھ یِمن گامن منٛز لۄکٹٮ۪ن اپٲرۍ یپٲرۍ یِمن علاقن منٛز گژھُن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم لۄکٕٹۍ ہوم سٹے اتنَس. سیاحتی مقام دود پتھری مز ہر دہ لچھن من سیاح سیر و تفریح خاطر یوان تاہم سیاحن خاطر چھُنہٕ خاطر کھا انتظام تت کہین. انفراسٹرکچر ATM موبائل نیٹ ورک ہند کمی کی وجہ سیاحن واریاہ زیادہ پریشانی ہند سامنا کرنا پیوان.
سیلانین ہند اخ بوڑ گروپ جموں کشمیر کس دورس پہ یہ گروپ کشمیرس من تمن جائن تلاش کران یم ون ٹورسٹ ڈیسٹنیشنس من شامل گھنے ون کہ یہ گروپ کر یوس مرگ دود پتھر تو ٹیکسوم جائن ہند دور ات خبر پہ سن زٕ نمائندہ جڑیمت منیر خورا تو مدثر قادری ستن جڑیمت گۄڈنیٚتھ گژھو مدثرس نش اننت ناگ پہ ستن جڑیمت مدثر یہ ونتو کہ یہ کن ہوم سٹے اس ٹورزم ونکس آمت اخ نو کانسیپٹ گومت جاری کیا تہندس علاقس مز کیا یہ پز پہ ام سن عام لکن فائدہ ملیومت کن ون کینہن حدن تامت محدود رودمت بالکل یہ تہد فرماؤن صحیح اگر ہوم سٹیج کت کرو یہ سٹھا اخ نو اقدام تو مگر سٹھا منفرد قدم اس گورنمنٹن کیا وری ہتھ تل اگر جنوبی کشیر ہز کت کرو ونکس اننت ناگ ضلع تو کولگام ضلع مز یہ ہوم سٹے یا اگر لاجمنٹسن ہز کت کرو یہ آمت متعارف کرنے تو ات ست ونکس اگر ضلع اننت ناگ کت کرو یہ 106 کمرن پہ مشتمل 305 یونٹ تم رجسٹر آمت کرنے یم بیڈنگ کیپیسٹی یعنی کہ شونگنچ کیپیسٹی سہ 2,210 یتھے پہ اگر کولگامچ کت کرو کولگامس مز 129 کمرن پہ مشتمل 23 یونٹ آمت رجسٹر کرنے گورنمنٹ یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کی طرف رجسٹر آمت کرنے تو یہ بیڈنگ کیپیسٹی 267 ون تمیک مطلب یہ مقصد یہ زن ٹورسٹ تم یت پہ ون فرماون انٹرویو نشر کور تر مز یتھے پہ ون خالی گوس فوکس آن گلمرگ یا پہلگامس پہ یوت کی بلکہ یم زن باقی علاقہ سانہ من شوبن تو لوبن علاقہ یم زن منفرد شناخت تھاون یعنی کہ یم زن ورجن ڈیسٹنیشن اگر ٹورزم لحاظ کت کرو ورجن ڈیسٹنیشن تم گھن متعارف تو تم جائیں گھن واریاہ زیادہ متعارف اس منیر خورا تہ منیر خورا یہ ونتو کہ جت اوتامت وچان کہ یم ٹورسٹ گائیڈس تم کینہن جائن ہنزی یمن سیاحن ہاوان جیسے کہ تات مز اوسن پہلگام تات مز اوس گلمرگ تات مز اوس یوس مرگ تات مز اوس دود پتھر یا باقی کینہ جائیں یم واریاہ زیادہ مشہور مگر تہ چھوا باسان کہ یمہ ہوم سٹے ٹورزم پتہ گژھن تم تہ جائیں متعارف یم جائیں ونیک تان چھپیمت بالکل انشاء تہ ونو وجہ یت پہ زن برہ کل وچان کہیں جائیں آس ٹورسٹن خاطر مشہور تر مز گلمرگ اس پہلگام اس یوس مرگ اس یا باقی جائیں آس مگر سرکارن تل واریاہ قدم تکیاز ہوم سٹے کنسیپٹ یہ واریاہ برونٹ دیتمت مگر یم سات 2022 مز سرکار آئی تو تمو کور ایل جی حکومتن تمو کر گائیڈ لائنز ات برہ کل بناونہ آمت سو آئی چینج کرنے تر مز آئی نرمی کرنے یعنی ات آو آن لائن فارمیٹ بناونہ تکیاز یم سات وچان گلمرگ ہز خوبصورتی اگر گلمرگی ہز کت کرو گلمرگی مز گۄڈنیتھٕے کنسٹرکشنز بین ون تتہ ییٚلہِ کیپیسٹی مثال 100 نفرن ہز مگر یور 10,000 نفر تو سہ مد نظر تھٲیِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہ قدم آو تلنہٕ گلمرگی سۭتی چاہے ٹنگمرگ درنگ یا باقی علاقہ تمن آو یہ کنسیپٹ ہوم سٹے ییٚلہِ أسۍ بناوو تمہِ ساتہٕ یہ ٹورسٹ یی اوکن راغب کرنہٕ اکھ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہ یہ وٕچھ تمن گامن ہٕنٛز لایف بلکہ یہ ہیٚکہِ تمہِ ساتہٕ یۄس أنٛدروٗنی خوٗبصوٗرتی کٔشیٖرِ انٛدر چھِ سۄ ہیٚکہِ منیر یہ ونتو کہ کیا تہ باسان کہ امہ قدم ست لوکلزن ہند اس روزگار تم سہ بن اخن وسائل روزگار خاطر بالکل انشاء تھی ونو یت پہ یم سات یہ ہوم سٹے گرس مز نفر پن مثال اخ سیٹ تھائی ٹورسٹن خاطر یم سات صبح یہ اور وات ات ست یہ گر تھوان وات امس تمیک پونسہ یت پہ اوتان یہ ٹورسٹ سرکار یعنی ہوٹلن دان تو ونکس یہ پونسہ وات صرف ام سی گھر ولس نش دویم چیز یم سات یہ کھین خوردنی اتہ مہیا تھائے دستیاب تھائے تمہ سات یس ٹورسٹ یہ منگہ اتس یہ کھین خوردنی گئی کینچو پہلو اگر وچو روزگارک وسیل گھن اتہ حاصل لکن تو روزگارک ذریعہ بنان یم چیز تو تکیاز یم سات ٹورسٹ 5 سٹار ہوٹلن مز گھان یا کن سات متوسط ٹورسٹ لوکل فیملی ہند ٹورسٹ تم تمہ سات پریفر کران تم گھن 5 سٹار ہوٹلس مز تم کران پریفر زیادہ بجا منیر کہ لوگ یل ٹورسٹ سہ یھان خالی کہ بہ وچھا امہ علاقہ خوبصورتی کیا بلکہ سہ یہ یھان کہ بہ وچھا
ات علاقس مز کت کن وے آف لائف یعنی زندگی ہند گزارنک اس طرز عمل یہ کت کن ات عملاونہ مدثر بہ کر تہندن رخن یہ ونتو کہ تہ دتو پورا ڈیٹا کورو اس تہ فراہم کہ کت کت گامس من کمو لکو رجسٹریشن کرمژ یہ ونتو کہ یہ رجسٹریشن کرنے باپت پتہ تمن لکن سبسڈی دنک وعدہ آمت کرنے کیا تمن لکن کی سبسڈی فراہم کرنے آمت؟ بالکل اگر یمن علاقن ہز کت کرو یہ ہوم سٹے متعارف آمت کرنے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم یہ کوشش روزان یت پہ منیر ونان ٹورسٹ فلو یت پہ آج وچان ٹورسٹ انفلکس سہ بڑیومت پتم وری آو یا بوم ایئر آف ٹورزم مان تو یم وری تہ امید کر یہ روز ریکارڈ توڑ مگر یہ سرکار ست وچن یہ سا کیپیسٹی بیڈنگ کیپیسٹی یا سہ انفراسٹرکچر موجود سہ بنیادی ڈھانچہ موجود اس زن یہ ٹورسٹ وپرائہن تو دویمہ طرف اس زن اکالوجی تو انوائرمنٹ ماحولیات تر پہ گھن منفی اثرات مرتب سپدن کی یت پہ G20 سمٹ حال یہ سپد تو تر مز ات پہ فوکس کرنے ایکو ٹورزم گھس یہ متعارف بالکل مدثر یہ قابل تعریف کت کہ سن انتظامیہ تل یوتہ بوڑ قدم کہ لوکل ٹورزم خاطر دتکن واریاہ زیادہ فروغ اور ان ولس وقتس من امید کران کہ اس ہوم سٹے ٹورزم ات ملے مزید فروغ تاکہ اس سنس جموں کشمیرس مز بے روزگاری کہ ون کہ ہر کھانا چیز ہیکون منحصر کرت حکومتس پہ بلکہ اس پزن پان تہ تم قدم تلن یم سۭتۍ بے روزگاری ہند نقشہ من نبر نیرو اور سون روزگارس ملے مزید فروغ. بہرحال تمام تفصیلن خاطر منیر خورات مدثر قادری واریاہ زیادہ شکریہ تہ دشونی ہند. تو ناظرین خبرن ہند سلسلہ روز جاری تو یہ ہمو اس وقت اکہ لکٹ وقفو. تو ناظرین بریک پتہ چھو تہ بیک لٹہ وسونج استقبال تو خبرن ہند سلسلہ روز جاری تو ون ترو اکہ بجہ خبر پہ اخ نظر. وادی کشیر من ون بڑس پیمانس پہ نائٹ سپورٹس ایونٹس گژھان مختلف میدانن مز فلڈ لائٹس لاگنہ آمژ. فلڈ لائٹس لاگنہ سۭتۍ سری نگر شہرس سۭتۍ وادی کشیر ہندن بیکین ضلعن مز رٲژ راژس مختلف کھیلن سرگرمین ممکن سپدان. یمن کھیلن مز فٹ بال، سنتھیٹک ہاکی، فیلڈ پولو گراؤنڈ تو باقی کھیل شامل. فلڈ لائٹس کا یہ مین جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ سمجھو پریکٹس ہماری 6:37 ہوتی ہے تب یہاں پر آلموسٹ سب بند ہوتا ہے تو پیپل کم ود دیئر فیملیز اینڈ دے واچ اس پریکٹس ایون پریکٹس میچز آلسو. سو وہ بہت بینیفٹ ہو گیا ہمارے کو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اور آگے اس میں ٹورنامنٹس ہو کہ لوگ آئے ہمارے کو دیکھے ہمیں اپریشیٹ کرے یہ سب تو وہ ہمارے لیے بھی بینیفیشل رہے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا یوتھ بہت ڈرگس کی اور گیا ہے وچ از سو سیڈ فار آر پارٹ آلسو. تو اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوتھ انکریج ہو کہ وہ فٹ بال آئے. انفیکٹ کرکٹ گراؤنڈس میں بھی فلڈ لائٹ ہے تو وہ یہ چیز یوٹیلائز کرے اپنے فلی پہ تو وہ سب کے لیے اچھا ہی رہے. یہاں پر آپ نے فلڈ لائٹس جو انسٹال کی ہے اس کی وجہ سے جو یوتھ ہے جو بچے ہیں جو اسپورٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ اسٹڈیز کو سفر نہ ہو ان کی اور وہ اسپورٹس کو بھی آگے جا سکیں، نیشنل کھیل سکیں، اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے اس فلڈ لائٹ سے. یہ فلڈ لائٹس تو ابھی جو ہمارے لڑکے ہیں ابھی یہ تو مجھے لگتا ہے تقریباً سارے پلیئرس دن میں تو بزی ہوتے ہیں اپنے کاموں کے ساتھ تو ان کو شام کو ہی ٹائم ملتا ہے یہاں پہ کھیلنے کا تو ہم آتے ہیں یہاں پہ اور کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں فٹ بال. ایسا میں پہلے اپنے اسکول میں کھیلتا تھا وہاں پہ زیادہ دیر تک نہیں کھیل سکتے تھے آئی گیس خالی لنچ ٹائم تک ہمارا ٹائم تھا. تو جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں فلڈ لائٹس کافی ہیلپ کر رہی ہیں ہمیں اور زیادہ دیر تک کھیلنے کا ٹائم مل رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے جو کلچر آف اسپورٹ ہے جیسے ابھی ونٹر آئے گا سب لوگ نارملی گھر پہ بیٹھتے ہیں اگر لائٹس ہوں ایکٹیویٹی چلے اٹ ول اونلی انکریج مور اینڈ مور پیپل ٹو کم آؤٹ آف دیئر ہومس. اس سے ایک ایکٹیو لائف اسٹائل کا بھی بینیفٹ آتا ہے. تو وی آر ویری تھینکفل کہ ابھی لائٹس یہاں پہ لگی ہیں. اس سے ہماری ٹیم کا بھی ٹریننگ سیشن شام کو آتا ہے. یو نو اٹس آلموسٹ لائک اے وے آف لائف ناؤ. جتنے لڑکے ٹریننگ نہیں کرتے اتنے اب لوگ بھی دیکھنے آ رہے ہیں. کشمیرس من آبی پناہ گاہ خاص طور پر گلیشر خوشحال سر اور انچارس مز غیر قانونی تجاوزات آلودگی کی وجہ ستین سکڑیومت. نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن مشن احساس ذریعہ آبی ذخیر بچاؤ خاطر سرگرم. مقامی لوگ تو سرکاری محکمہ امہ کامہ خاطر واریاہ زیادہ پابند. انفارچونیٹلی اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. ویٹ لینڈز تقریباً 60 سے 70% وینش ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟
वजह यह है कि हमारी खुद गर्जी, सारा हम गवर्नमेंट को नहीं ठोसेंगे कि वहाँ ये जो शिंकरेज हुई या हमने की है, हमने लैंड फिलिंग की है। आप आज लीजिए ये खुशहाल सर और गिल सर, अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था कि 2300 स्क्वायर फीट से पर मबनी था, आज 1200 पे है। अफसोस ये किसने किया? हमने किया, हम लोगों ने किया। अब आप देख लीजिए कि 3 साल पहले हमने 2.5 साल पहले हमने एक मुहिम उठाई, मिशन एहसास। उस मिशन एहसास के तहत मैं पहले एक अपनी पार्टी लीडर छु मुसलसल प्रीपेड स्मार्ट मीटर राशन कटौतीस खिलाफ एहतजाज करान। चर्च लेन श्रीनगरस मज पार्टी लीडरान मोहम्मद अशरफ मीर, नूर मोहम्मद सिंध क़यात मंज आव यह एहतजाज कर। تومل تھی پانچ کلو 4.5 کلو تھی کوتاہ یسان تومل گوس آسن یہ دان۔ تو ناظرین کشر خبرن مز فی الحال یوتی، مزید خبرن خاطر روزو تھی وچھان جے کے آداب۔